Kapin 20 ka magbanay ang apektado dihang gilamoy sa kalayo ang 15 ka mga balay sa Barangay Maa sa Davao City. Usa ang samdan dihang napaso human gisalbar ang iyang motorsiklo. Ari ang report ni Argil Relator. Asa naman ang tuan, bumbero? Bagang itong nga aso o kalayo ang makita dihang nasunog ang pipila ka kabalayan sa Purok 30 Market Side sa Barangay Maa, Davao City, Domingo sa buntag. Paspas ang gilamoy sa kalayo kining mga balay, sanglit digkit ug sagad gama sa light materials. Gilayong gipasiritan og tubig sa mga bombero ang kalayo nga mikatay sa balay sa tubangan nga bahin. Human ang usa ka oras, gideklara kining fire out. Base sa datos sa CSWDO, 15 ka mga balay ang apektado sa sunog. Diin 7 niini ang totally damaged, samtang 8 ang partially damaged. Sa karon, temporaryong nagtiner sa mga modular tent nga gimontar sa NHA Maa Gym ang ana sa 27 ka mga apektadong pamilya. Usa ang samdan diyang napaso ang wala nga bukton. Nako gisave akong motor. Powdered ba yan? Nasa gawas lang o nasa kalayo. Sakit alang kay Mary, sanglit 22 ka tuig na silang nagpuyo sa maong lugar ug naabulang ang ilang balay sulod sa usa ka oras. Nya ako mong gipaitan karon kay magsugod na pud mi sa uno ba niya wala mi kwarta jud gani nga ikadapat dugong sa imong angayan paliton sa balay. Nanawagan sila og tabang sa ilang mga panginahanglanon. Mga sanina, mga anang tuluganan, mga belongings, mga habol. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.